बगावत में कोई कमी नहीं। Abada utik kedu ketemu. Hello, 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 hello. No ya, dini dono share ya udah. Ya sudah. Soler, live soler. होने के रहा है दिया बोले तो है शुक्र है अल्लाह तो जात परवरदिगार का, बंद हूँ नाम लेता हूँ मैं सैयद अबरार का। मन में हमद, दिल में हमद, जिगर में हमद है, फूलों की रंगत बदलता है, देखो असार आलम हमद है। दुनिया में जो भी दिया खुदा की इनायत है, आज हूँ मैं देख रहा हूँ खुदा की मोहब्बत है। जिस काम के शुरू में नहीं है वह बिस्मिल्लाह, उस काम में सब करो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमदा है उसी का जिसने दो जहां बनाया, जिसने दो जहां बनाया। हमदा है उसी का जिसने दो जहां बनाया, जिसने दो जहां बनाया। चलने के लिए खुदा को कैसा ज़मीन बनाया। हमदा है उसी का, तारीफ है उसी का जिसने दो जहां बनाया, जिसने दो जहां बनाया। चलने के लिए खुदा को कैसा ज़मीन बनाया।
रास्तों से तो खुदा ने शाद आसमां को शांतरों से खुद तो ने शाद इस जमीन को तुम्हारा रास्तों से तो खुदा ने शाद खुदा तो हर इंसान के तकदीर बनाया हमदा है उसका हमदा है उसी का अल्हम्दुलिल्लाह जुबां पे खुदा की तारीफ करना जुबां पे खुदा की शुक्र करना तेरे लिए मरना तेरे लिए वर्षीना तेरे लिए मरना और तेरे लिए जीना या खुदा तो हर इंसान के तकदीर बनाया हमदा है उसी का तारीफ है उसी का जिसने दो जहां बनाया जिसने दो जहां बनाया हर अशिया को खुदा ये बखर बनाया हमदा है उसी का तारीफ है उसी का नूर है उसका Ya, utasyon na. Lima ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. সব হয়েছে ঘরে সব হয়েছে ঘরে সব হয়েছে ঘরে কি গলাতে হয়েছে কি গলাতে ঘরে হয়েছে হয়ে আসছে হয়তো তা বুঝা যাও না কেন বাবা আর কি দিদি আর কি দিদি আর কি সাইকেল মাসি मुझे नबी ने एक बड़ा जमानत है ओ पाक कुरान मेरे सीने में आप तक अमानत है आप तक अमानत है जो दिया है मुझे नबी ने एक बड़ा जमानत है ओ पाक कुरान मेरे सीने में आप तक अमान
नबी से जिब्रील का सुबूत से ओ पाक कुरान मेरे सीने में अब तक अमानत है, अब तक अमानत है। जो दिया है मुझे नबी ने एक बड़ा जमानत है। ओ पाक कुरान मेरे सीने में अब तक अमानत है, अब तक अमानत है। जो है पाके कुरान पढ़ना हुस्ने लिसान, शाम सवेर में पढ़ो हर इंसान, पढ़ो हर इंसान। ओ मेरा नबी का नहीं है, ओ मेरा नबी का नहीं है, खुदा का रसालत है। ओ पाक कौन मेरे सीने में अब तक अमानत है, अब तक अमानत है। जो दिया है मुझे नबी ने एक बड़ा जमानत है। ओ पाक कुरान मेरे सीने में अब तक अमानत है, अब तक अमानत है। माई बनेंगी इस्लाम शेर, जान देंगी उसका हाथर। माई बनेंगी इस्लाम शेर, जान देंगी उसका हाथर। अगर पीना ही पर इसके लिए है जहर, इसके लिए है जहर। बोल देंगे कुरान को मैं, बोल देंगे कुरान को मैं, होन तक कयामत है। ओ पाक कुरान मेरे सीने में अब तक अमानत है, अब तक अमानत है। जो दिया है मुझे नबी ने, जो दिया है मुझे नबी ने एक बड़ा जमानत है। ओ अमानत है, अब तक अमानत है। अव्वलन मैं नाम लेता हूँ खुदा का, सानियन नाम लेता हूँ मैं सैयदुल अबरार का। दुनिया में जो भी दिया खुदा की इनायत है, आज हूँ मैं देख रहा हूँ खुदा की कुदरत है। ऐ खुदावंद जहाँ रब्बुल अनाम, तेरे ही कब्जे में है आलम तमाम। देख रहा हूँ आसमां में आपकी मोहब्बत है। कलिमा तौहीद मेरे सीने में आपकी अमानत है। देख रहा हूँ आसमां में, देख रहा हूँ आसमां में आपकी कुदरत है। कलीमा तौहीद मेरे सीने में आपकी अमानत है, आपकी अमानत है। या खुदा तो इस दुनिया में, या खुदा तो दुनिया में बहुत इंसान। देख रहा हूँ आसमां में आपकी रहमत है। कलीमा तौहीद मेरे सीने में आपकी अमानत है, आपकी अमानत है। या खुदा तो दुनिया में बहुत इंसान बनाया, इंसानों में से जुदा करके हमको
मुस्लिम बनाया, इंसानों में से जुदा करके हमको मुस्लिम बनाया, हमको मुस्लिम बनाया। देख रहा हूँ आसमां में, देख रहा हूँ इस दुनिया में आपकी कुदरत है, दुनिया और आखिरत में आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत है। देख रहा हूँ आसमां में आपकी रहमत है, कलिमा तौहीद मेरे सीने में आपकी अमानत है, आपकी अमानत है। या खुदा तो दुनिया में बहुत रसूल भेजा, या खुदा तो दुनिया में बहुत अंबिया भेजा, मेरा नबी मोहम्मद को सरदार बना के भेजा, आखिर से तो भेजा। देख रहा हूँ इस दुनिया में आपकी इनायत है, दुनिया और आखिरत में आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत है। दुनिया में देख रहा हूँ आपकी मोहब्बत है, कलीमा तौहीद मेरे सीने में आपकी अमानत है, आपकी अमानत है। ভিডিও লই তো ভিডিও নো হয়নি লাইভ अंदर लाइट डायरेक्ट मारो शादी करो नबीर सुन्नत रहमतुल लिल आलमीन, शादी करो नबीर सुन्नत रहमतुल लिल आलमीन। शेह तलीर संबने आला कुल्ली मुस्लिमीन। अल्लाह पाक हजरत आदम रे पैदा करिलो, बस शेष हाले दाई माहर नका धराइलो, अल्लाह पाक जन्नत तुली दिलो। नबी हई उम्मतर शादी करितो, बयसले नबी हई शादी करितो, शादी करले नबी हते আর উম্মত নাসল বাড়িব। আজ শাদি করছে বহুদিন বাদে, নাম হাফেজ এরমান, বহুদিন বাদে ঘোরা হয়ে বাসমানের আরমান। दुल्हन दुलार गरत अजलए जागा, মনার মানুষ দিলত নদিস দাগা, ও মনার মানুষ দিলত নদিস দাগা। দুলহনে দুলার গরত, দুলহনে দুলার গরত আজলয়ে জাগা, দিলের মানুষ মনত নদিস দাগা, ও মনার মানুষ দিলত নদিস দাগা। दुल्हन दुलार गरत अजलए जागा, दुल्हन दुलार गरत अजलए जागा, মনার মানুষ দিলত নদিস দাগা, ও মনার মানুষ দিলত নদিস দাগা। নতুন দুলহন দিবা নাম হইয়ে আসমা, এখন ভরত জীবনের সদিয়ানা, তোমারা শুরু জীবনের সদিয়ানা। আল্লাহ কবুল গজে দোনো দনের নেকা, আল্লাহ কবুল গজে দোনো দনের নেকা, মনের মানুষ দিলত নদিস দাগা, ও মনের মানুষ দিলত নদিস দাগা। দুলহন দুলার গরত अजलए जागा, दुल्हन
দুলহনে দোলার ঘর তাজ্জালয়ে জাগা মনের মানুষ দিল নদিস দাগা ও মনের মানুষ দিল নদিস দুগা শাদি করছে জীবন হাফেজের ভাই আজাগ পায়ে শাদির কুরসামা আজানে করছে নাম হাফেজের ভাই সাইলে শঙ্কর সত্য দিন আশা তোলার মুখটা সে সিয়ন সেগা আমার তোলার মুখটা সে ভাইজান সেগা মনের মানুষ দিল নদিস দাগা ও মনের মানুষ দিল নদিস দাগা তোলনে দোলার গড় তাজ্জালয়ে জাগা তোলনে দোলার গড় তাজ্জালয়ে জাগা মনের মানুষ দিল নদিস দাগা ও মনের মানুষ দিল নদিস দাগা আসমা স্বামী হইল নাই বেরসুল আল্লাহ তোমার দুয়া গুজর কবুল আসমা স্বামী হইল নাই বেরসুল আল্লাহ তোমার দুয়া গুজর কবুল আজালতি না তাইরা তারা গাগা আজালতি আর না তাইবার গাগা মনের মানুষ দিল নদিস দাগা ও মনের মানুষ দিল নদিস দাগা দুলহনে দুলার ঘর তাজ্জালয়ে জাগা দুলহনে দুলার ঘর তাজ্জালয়ে জাগা মনের মানুষ দিল নদিস দাগা ও মনের মানুষ দিল নদিস দাগা আরে সেরগঞ্জ এলো মত আল্লাহ সুন্দরী আসমা বলতে আল্লাহ বেশি এলো মগম এলম ফেকা হাফেজের ভাম বাই হুজ্জে এলম ফেকা মনের মানুষ দিল নদিস দাগা ও মনের মানুষ দিল নদিস দাগা দুলহনে দোলার ঘর তাজ্জালয়ে জাগা দুলহনে দোলার ঘর তাজ্জালয়ে জাগা মনের মানুষ দিল নদিস দাগা ও মনের মানুষ দিল নদিস দাগা ও মনের মানুষ দিল নদিস দাগা মানে ono live ono loi ya lo ruang la diri আয় তো তোর দিতে দিতে রুলি আয় দাদা দিব আসমায়ে আর দুলারে আজ্জা যখন দুলহন সে দুলার ঘরে আসমা হইলে দুলের নাম দুলা জিবায়ের ফান মাশে আল্লাহ হাদিস ফজ্জে আর কোরআন আয় আসমা হতে জোড়াই গিয়ে আজ্জা আর দিল্লান আজ্জা জন্মা 17 তারিখ আজ্জা জন্মা 17 তারিখ আসমায়ে জামাল জামাই ভাই হো আসমায়ে জামাল জামাই ভাই আজ্জা জন্মা 17 তারিখ আসমায়ে জাহাব জামাই ভাই হো আসমায়ে জামাল জামাই ভাই গোরা হালে সিয়ার মাইগিলাম আসমায়ে হতে ভাইলাম পান আজ্জা ভাইলাম দে আই মনের পান আজ্জা আর দিলাম আসমাই হতে দিলার জোরাই আজ্জা না আর দিলার জোরাই নতুন দুলহন জামাই ভাই ও আসমায়ে জামাল জামাই ভাই আজ্জা জন্মা 17 তারিখ আসমায়ে জামাল জামাই ভাই ও আসমায়ে জামাল জামাই ভাই জুব্বা গাতি যাইলে পারে যাইতে পারি আর
নাই দুজন ক্যামেরা জয় নাই আসামান হতে দিলার সুরাই ও যায় না আর আশা পুরাই আর গড় ডাকে সে কোনো জনর গো ও তো ভারে আবাই পুরানা আদর ও তো ভারে ভাইয়ের পুরানা আদর আমল রাগে আবাই আসমায়ে আগে কবুল করি ফেলাই দুলার আগে দুহানে কবুল করি ফেলাই তাল্লা গুড়া ফুয়া গালালে আসমায়ে যা খুশি পালাই আসমায়ে যা খুশি পালাই মনর মত দুলা গুড়া হালা ভাই মনর মত দুলা গুড়া শালা ভাই জাগারত শেষে বায়া সমা আর দুলালা ও ফুরানি কুরমা ও আর দুলালা ও ফুরানি কুরমা দুলা জারে সাই আজয় না পাই দুলহন জারে সাই আজয় না পাই মনর মত দুলার দুলহন মিলাই মনর মত দুলার দুলহন মিলাই আজা জন্মাশর 17 তারিখ আজা জন্মাশর 17 তারিখ দুলার বিয়াতে কাওয়াল বাড়াই ও দুলার বিয়াতে কাওয়াল বাড়াই আল্লাহ তাআলা নেকের ভিতরে রাখতে রে বরকত এমত মিয়া ভিতর মেহনত মোহাব্বত আর কান্দেশর গরা সিন্ধে নাই সবর আর কান্দেশর গরা সিন্ধে দিয়ান নাই সবর আসমাতে দুলার মোহাব্বত আজল দিয়ার শুরু একবারে আল্লাহ তাআলা তাকে আমাকে মান একবারে আল্লাহ তাআলা তাকে আমাকে মান আসমায়ে আইন তাআলা শাদের কোল সমান আসমা বল বন্নি দোলে আর দোলা বন্নি না তন্দলা আইবু চোরা হাল হাইয়ে হলা প্রেম কলা আল্লাহ তাআলা তারা মোহাব্বত ধরিল কবর আসমায়ে জামায়ে বেনায়ে রাসূল জিবা হাফেজ এরফান ভাই তোমার মতন কেউ নাই আসমা বিবি রনি গরতাছে তোলাই আসমা বিবি রনি গরতাছে তোলাই জিবা হাফেজ এরফান ভাই তোমার মতন কেউ নাই জিবা হাফেজ এরফান ভাই তোমার মতন কেউ নাই ও আসমা বিবি রনি গরতাছে তোলাই ও আসমা বিবি রনি আছে গরতে তোলাই আল্লাহ পাকের হুকুম হইয়ে ওয়ের তারলে কা আজল কি আলহামদিন নতে কয়ে কয়ে কা নতে কয়ে কয়ে কা আল্লাহ পাকের হুকুম হইয়ে ওয়ের তারলে কা আজল কি আলহামদিন নতে কয়ে কয়ে কা নতে কয়ে কয়ে কা মুকত সে গারো বরা মুকত সে গারো বরা দাইমত সুন্নত দরবারা বেনতো সাহেন্তুন হাফেজ দরবানো রে হোমিনা বেনতো সাহেন্তুন দোলা তোর কেলা আদল্লা রিবা হাফেজ দরবার ভাই তোমার মতর কিয়া নাই আসমা বিবি বনি গর তাচে তোলাই আসমা বিবি বনি গর তাচে তোলাই হাফেজ দরবানা রাস্তার তুল দে হল দাইতো কয়াড়ি আসমাইয়ে গর তুলতে সাই দাইতো জিন্দগি আদর লাগে
গেলে আদর নাকি সর হলে তাই তুলতে ভাইয়ে মোবাইল নম্বর তারা দিল দিবা নাম আসমা এরফানুল্লাহ দিওয়ানা দিবা নাম তো আসমা আজ্জা গরত রওয়ানা আসমা বিবি বনি গরত আছে তোমাল্লাহ দিবা হাফেজের ভাই তোমার মতর কিয়া নাই আসমা গরত আছে শুধু তোমার শান্তি নাই মাগর তাকে তোমার দিলের শান্তি লাই দিবা হাফেজের ভাই তোমার মতর কিয়া নাই আসমা দর ভরাইতে আলেম দামাই লই বললাই ও আসমা দর ভরাইতে আলেম দামাই ভাই বললাই ভাগ্য লক্ষ্মীর মানিক ধরলের ও আসমার নসিবত ভাগ্য লক্ষ্মীর মানিক ধরলের ও আসমার নসিবত হরামিকে দামাই রইলা এ দুনিয়ার বুক সংসারের বুক আর পুরানিকে দামাই রইলা ও আসমা কুয়ালত ও আসমার কুয়ালত আসমা তো কেন সুন্দর আমার দোলা কেন সুন্দর আল্লাহ পাকে একটু বরাবর জুলমে লাইয়ে পড়ালাই দিবা হাফেজের ভাই তোমার মতল কিয়া নাই আসমা বিবি বনি গরত আছে তোমাল্লাই আসমারে সাই বলে অন্য মিথ্যা দিবাল্লা আসমা হয়তো ভাই অন্য জামাই কি আল্লাহ ঠিক যায় আল্লাহ আসমারে সাই বলে অন্য মিথ্যা দিবাল্লা আসমায়ে হয়তো ভাই অন্য জামাই কি আল্লাহ আরফান আছে আল্লাহ অন্য জামাই নলয়ুম আয় গরটাকে যাইয়ুম অন্য জামাই নলয়ুম গরটাকে যাইয়ুম মলয়ার ফান্ডাকে আছে আর ঠিক গইয়া জামাই মলয়ার ফান্ডাকে আছে আর ঠিক গইয়া জামাই জিবাদুল্লাহর ফান ভাই সজে তোরে আদাল্লাই আসামায় জয় সে আজ্জা তোমার শান্তিল্লাই আসামায় গিয়ে গো আজ্জা তোমার শান্তিল্লাই জেনই ভোগ ঘুরি গাড়ি দুজন হইলা এক গরত দুয়াদের বাড়ি যাইতো দুজনের মহাব্বত জেনই ভোগ ঘুরি গাড়ি দুজন হইলা যায় এক গরত দুয়াদের দুজনের মহাব্বত দুলা জিবায়ের ফোন সাইতে সাদর মুকান মৌলানা এর ফোন সাইতে সাদর মুকান দুলা হতে গরত সে আর শান্তির দাবাই দুলা হতে গরত সে আর শান্তির দাবাই জিবাদুল্লাহ এর ফোন ভাই জিবাদুল্লাহ এর ফোন ভাই সাইতে তোরে আদাল্লাই আসামা সাজ ঘুরি যায় সে তোমাল্লাই আসামা সাজ ঘুরি যায় সে তোমাল্লাই বাটা হাতা আসমা আজ আইলো তোর ঘরত হাফেজের বার হচ্ছে আজ সোনা সোনা হচ্ছে সেই ঘরত সোনা হচ্ছে সেই ঘরত ও আসমা বিবি বনি দেহ নাইলো সেই ঘরত আর দিবাদে দুলা দিয়া না যায় গেলে পরত আজ যায় গেলে পরত আই দিদার ধন্যবাদ দেহ নাইলা মোলাকাত দিবা হাফেজের ভাই তোমার মতল কিয়া না ও আসমা বিবি বনি গরত আছে তোমাল্লাই ও আসমা বিবি বনি গরত আছে তোমাল্লাই দুয়া গরির তারার আদরে ভরবানি রে বললাই সিরিজ দাম না